वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम, लेकिन सहाफत, आवाज बुलंद करना, सच्चाई दिखाना इस वक्त गजा के अंदर एक बहुत बड़े जुर्म की मानंद समझा जा रहा है। चुन चुनकर सहयोनी अफवाज जो है वो सहाफियों को टारगेट कर रही हैं। 69 दिन के अंदर तकरीबन 92 सहाफी शहीद किए जा चुके हैं और इनकी फहरिस्त बहुत तवील है। हाल ही में एक और ऐसा वाकया हुआ, जिन सहाफियों को शहीद नहीं किया जा रहा, या तो उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है या फिर उनको फोन आ रहे हैं, धमकाया जा रहा है कि अपनी आवाज बंद कर लो, फलस्तीनियों की आहो पुकार पूरी दुनिया तक ना पहुंचने दो और इजराइल को वो करने दो, वो वहशत करने दो जो वो करना चाह रहा है। अभी हाल ही में अल जजीरा के कैमरामैन को शहीद कर दिया गया। 6 घंटे एम्बुलेंस में तड़पने के बाद अबू दाका जो है वो लुकमाए अजल बने, शहीद हुए। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट आया और अब इस मैटर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर अल जजीरा लेकर जाना चाह रही है। उनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे उनका नाम वाइल है, वाइल अबू दादू, जो कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो इससे पहले भी जिनकी फैमिली को जो है वो निशाना बनाया गया था। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अब तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये शहीद सहाफियों की आवाजें बंद करने के बावजूद भी आवाज बंद होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए क्योंकि अब फलस्तीनी रेड क्रेसेंट यानी हिलाले अहमर ने सहाफियों और जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके हाल बता दिए हैं। कहते हैं कि गजा के अंदर मवासलाती ब्रेकडाउन को 4 दिन गुजर गए हैं और ये जंग शुरू होने से लेकर अब तक सबसे तवील ब्लैकआउट था इंफॉर्मेशन का अभी तक चल रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इमदादी टीमें इस टाइम पर किसी भी तरीके से किसी भी जख्मी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हिलाले अहमर के अपने जो वहां के लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके अपनी फैमिली मेंबर्स मलबे तले दबे हुए हैं। उनकी जो जसद खाकी या लाशें हैं वो निकालने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी यही आवाज बुलंद की है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सहाफी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं इस साल, उनमें से 73%, सिर्फ 70-71 दिन के अंदर 73% पूरे साल के अंदर सहाफी जिन्होंने जिंदगियां खो दी वो फलस्तीन के अंदर हैं, गाजा के अंदर है। और सूरत हाल बहुत कशीदा होती चली जा रही है। मामलात वहां तक पहुंच गए जहां वो ममालिक जो कि इजराइल के वकील बने बैठे थे, जिन्होंने वेस्टर्न ममालिक के ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार होने का जो एक लिबादा ओढ़ा हुआ था वो चाक हो चुका था उनकी इन हरकतों की वजह से, अब वो भी मजबूर हो गए हैं कि दुनिया के सामने और इंसानी हुकूक की जो आवाजें उनकी अपनी सड़कों के ऊपर बुलंद की जा रही हैं उनके सामने घुटने टेक दें। इसी हवाले से फ्रांस के एक डिप्लोमेट को भी इजराइल ने बमबारी कर मार दिया। और ये ऐसे मौके पर हुआ जब रफा के अंदर इजरायली अफवाज की जानिब से जो ये एक घर पे बमबारी की गई, जिसके नतीजे के अंदर ये फ्रेंच डिप्लोमेट मर्डर हुआ या इसको खत्म कर दिया गया। ये एक ऐसे मौके पर हुई जहां फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस की कैथरीन कोलोना इजराइल में मौजूद है, यानी आज संडे के दिन वो मौजूद है और वो ये कह रही हैं कि देरपा और यकीनी अमन होना चाहिए, बहुत सिविलियंस की जान चली गई है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सतह पर फलस्तीन की आवाज बन रहा है। जहां इजराइल फलस्तीन की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, वहां पाकिस्तान ये जिम्मा जरूर उठाए हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इजराइल और फलस्तीन के तनाजे में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर जंग बंदी की करारदाद को इजराइल के हक में ट्विस्ट करने के लिए वेस्टर्न ममालिक ने बड़ी तगोदो की, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी काविशों की वजह से ये करारदाद जो है आखिरी लम्हात में नाकामी से दो चार हो गई थी। ऐसी सूरत हाल में इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए फलस्तीनी सफीर जो यूएन में हैं, रियाज मंसूर, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की। कैसे की सुने जरा। ऐसी सूरत हाल में दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों के ऊपर लोग सरापा एहतजाज हैं, फलस्तीन के लिए अमन चाह रहे हैं, वहां के बच्चों के लिए इंसाफ चाह रहे हैं। इजराइल के जो एक उन्होंने पर्दा डाला हुआ था सच्चाई के ऊपर, वो भी सामने आना शुरू हो गया है। इजराइल जारी है तो जुल्म सितम के खिलाफ फ्रांस के अंदर, इसके साथ साथ यूके के अंदर, स्पेन के अंदर, यूएसए के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लोग इस टाइम पर सरापा एहतजाज है। और ऐसी सूरत हाल में बरतानिया और जर्मनी के जो मौकफ है उसके अंदर भी हम लोगों को नरमी नजर आ रही है। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। नॉट जस्ट दैट, कतर और इजरायली हुकाम की नॉर्वे के अंदर मुलाकात की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। जंग में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद एक सोर्स के मुताबिक 18,000 है, लेकिन यूरोमेड ये बता रहा है कि यह तादाद तकरीबन 24,000 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसी सूरत हाल में जो वो लोग जो कि हॉस्टेजेस थे हमास
کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا وہ غزہ کے اندر انہی صہیونی فوجوں اسرائیل کی فوجوں نے 3 یرغمالیوں کو خود ہلاک کر دیا جنہوں نے سفید جھنڈا پکڑا ہوا تھا. اس کے اوپر اسرائیلی بھی اس ٹائم پر سراپا احتجاج ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اس ٹائم پر شدید دباؤ کا شکار ہیں. ایسی صورتحال میں ہمارے پاس اس پورے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے منیر اکرم صاحب موجود ہیں جو کہ مستقوم ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ میں. منیر اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. منیر صاحب، ایک تو ڈپلومیٹک سطح پر پاکستان فلسطین کی آواز بننے کی کوشش کر رہا ہے. اب کچھ نرمی ہم لوگ دوسری اطراف بھی دیکھ رہے ہیں. کچھ وہ جو ایک بڑا سٹونچ اور سٹرکٹ قسم کا ایک موقف تھا کہ نہیں، اسرائیل کا رائٹ ہے ڈیفینڈ کرنے کا، پتہ نہیں کس چیز سے ڈیفینڈ کرنے کا، لیکن ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے. اس کے اندر جو بربریت کرے وہ جائز ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی کرے وہ جائز ہے. وہ اب ہمیں تھوڑا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، فرانس کی طرف سے بھی، تھوڑا برطانیہ کی طرف سے بھی، تھوڑا جرمنی کی طرف سے بھی. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں فلسطین کے لیے امن کا جو قیام ہے وہ کچھ قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو اسرائیلی حکومت ہے یہ ایک ایکسٹریمسٹ حکومت ہے. ان کی جو بھی پوری کابینہ کو دیکھیں تو ایک سے ایک وہاں ایکسٹریمسٹ موجود ہے جو سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ پورے غزہ پر، ویسٹ بینک پہ ہوئے اور فلسطینیوں کو نکالا جائے یہاں سے. تو یہ ایکسٹریمسٹ حکومت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ختم ہو، کیونکہ جس طرح کی ریئیکشن ہوگی اسرائیل کے اندر ہی اور ان کے دوست ملکوں میں، اس سے یہ مجھے اندازہ ہے کہ جہاں یہ جنگ رکے گی تو یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں ان کی حکومت گر جائے گی اور پھر شاید کچھ امکان آئیں جس میں کوئی فیصلہ اور امن کا کوئی فیصلہ ہو سکے. تو سب میں بڑا آبسٹیکل ہے یہ حکومت جو ہے، اسرائیلی حکومت ہے جو جنگ کو روکنا نہیں چاہتی ہے اپنے خود کے غرض کے لیے، اور وہ بے تحاشا فلسطینیوں کو مار رہی ہے. رائٹ. منیر اکرم صاحب، اس ٹائم پر جو انٹرنل ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اسرائیل میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے نیتن یاہو کو اس کے جو شیطانی قسم کے عزائم ہیں کہ غزہ کو کمپلیٹلی ختم کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے اور اس کے وہاں انٹرٹینمنٹ کی جگہیں بنا دی جائیں، یعنی انسانوں کی قبروں کے اوپر انسانوں کی شہادتوں کی بعد ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ ادھر بنا دی جائے، آپ کو لگتا ہے یہ انٹرنل پریشر کسی طریقے سے اس حد تک بلڈ ہو سکے گا کہ یہ معاملے کو روکا جا سکے، ان انسانی حقوق کی پامالیوں کو، انسانی حقوق کے قوانین کی پامالیوں کو روکا جا سکے انٹرنلی؟ جی، میرے خیال ہے کہ ان کو روکنا پڑے گا، کیونکہ پوری دنیا کا جو بتاؤ ہے اسرائیل کی طرف وہ بالکل ہاسٹائل ہو گیا ہے. ان کے جو سب میں غیر دوست ہیں یہاں امریکہ میں، یہاں بھی پبلک اوپینین اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے اور ان کی حکومت بھی دیکھ رہی ہے کہ جو جس طرح کی انہوں نے سپورٹ ان کو دی ہے اس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل جو پوزیشن ہے یہاں جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے اور آگے الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن میں ہار جائیں گے اگر اس قسم کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ رہیں. تو میرے خیال میں دباؤ ضرور اسرائیل کے اوپر پڑے گا ہر طرف سے. اب وہ کب تک وہ نیتن یاہو سہ سکتا ہے یہ پریشر، یہ دیکھنے کی بات ہے. ان کے اندرونی پریشر بھی ہے اور بیرونی پریشر بھی ہے. یہاں منیر اکرم صاحب ایشو آتا ہے یونائیٹڈ نیشنز کا. یونائیٹڈ نیشنز کو ورلڈ وار 2 کے بعد بنایا بیسیکلی اسی لیے گیا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جنگیں ہونے سے روک سکے، اور اب ایک ایسی جنگ جس کے اندر بڑے واضح طور پر بچوں کو، سویلینز کو، جرنلسٹ کو، پیرامیڈکس کو، میڈیکل سٹاف کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے کوئی بھی لوگ جو امدادی سرگرمیوں کے لیے جائیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یو این ہمیں فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حالانکہ انتونیو گوتریس صاحب نے یہ بڑے واضح طور پر کہا کہ میرا یہ مشن ابھی رہے گا کہ فلسطین کے اندر امن قائم ہو سکے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سک رہا. فی الحال امریکہ ویٹو پہ ویٹو کیے جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کو. آپ کو لگتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر مختلف ممالک میں یہ
तासुर या ये एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है कि मामले को क्यों हल नहीं किया जा सक रहा? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, सारे ममालिक उसमें बैठे हैं और एक मसले को हल नहीं कर पा रहे। क्या ये यूएन के फेलियर की तरफ नहीं मामला लग रहा? देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक इदारा है जिसके पास इन्फोर्समेंट एक्शन की अथॉरिटी है और वो पावर है इन्फोर्समेंट का। तो वो इदारा है जिसको एक डिमांड करनी है कि सीज फायर हो। अब तक वो डिमांड नहीं कर सके हैं क्योंकि वहां वीटो रेजोल्यूशन जो डाला था हमने, वो वीटो हो गया वहां। तो इसलिए हमने जनरल असेंबली से 2 करारदादें मनवाई हैं सीज फायर के लिए। पर ये कोशिश जारी है, प्रेशर हम जरूर जारी रखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल आज आके कहाँ न कहाँ माने कि अभी सीज फायर होना चाहिए। तो ये यूनाइटेड नेशन का फेलियर नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स का फेलियर है। right. और जो ताकतें हैं जिन्होंने इजराइल को रोकने से जो करारदाद नहीं मानी है, तो उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Which obviously is America. मुनीर अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक इन फाइटिंग द केस फॉर पैलेस्टाइन। एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि आज मुझे अपने पाकिस्तानी हरे पासपोर्ट के ऊपर फख्र है, इसलिए क्योंकि ये वो पासपोर्ट है जिसने बड़े अरसे पहले वो कायदे आजम की कॉल पे कि इजराइल जो है वो नाजायज बच्चा है वेस्ट का, उस बेसिस पे इजराइल के अलावा बाकी तमाम के तमाम ममालिक को बाकायदा तौर पर रिकग्नाइज किया है।